Yes guys, good morning. So naata diri karon guys sa clinic guys kay atong gipa konsulta kining at atong sakinan kung unsa gyud sakit aning maong sakinan kay nganong bigla lang man siya mamatay ang iyang aircon. So ato ni siyang tan-awon ipatan-aw guys sa doktor kay aron siya mahibal-an gyud nato ang iyang sakit aning maong atong sakyanan guys. So tara guys, naata diri karon ining maong clinic sa sakyanan kay atong ipasusi kining iyang aircon kung unsa gyud diferensya ani. So nara guys, gisugdan na gyud og susi sa maong doktor guys o gioperahan gyud guys kay naay ilang nakita sa mao kini karon ang ilang gibuhat, ilang gi testingan guys. So nakita gid karon guys nga mura og naagyoy sakit sa baga ining maong sakyanan. Mao na nga kining maong sakyanan guys ato yung gidala diri, giduol ginato sa maong doktor nining maong sakyanan kay ang iyang sakit mao ang baga niya nga napuro na plima. Kini iyang sakit ani guys, gikaputan na gyud ang iyang baga sa plima guys. Mo na nga matingalan lang ta nga mukalit lag ubo ang ubo ning atong sakyanan nga mawala lag kalit ang iyang kabugnaw sa iyang aircon. Mo ning gidala nato diri sa maong clinic aning espesyalista nga doktor sa maong sakyanan guys. So naata karon diri aron nato ipalantaw ining maong doktor. So naa ila nang gihinay-hinaya na o opera muna. Nakita ninyo guys, yan ang dashboard niya guys. So wala na, ipangtanggal na ang iyang baga o ang atay o ang iyang tungol, gitan-aw kung unsa gyud sakit. So medyo komplikado gyud guys siya guys kay ngano mukalit lang siya kamatay o niya mo abot og mga 30 minutes mamobalik na pod. So naagyoy diferensya yang baga borag amot TB na siguro ning sakit aning maong sakyanan. Mo na naata karon diri para makonsulta kini o malantaw og ilang maoperahan o unsa gyud ilang buhaton aning maong diferensya aning maong sakyanan guys kay ang iyang baga nga nakaputa na sa plima. So ako kanang ipakita karon guys taod-taod kung unsa gyud tinuod nga diferensya ning maong sakyanan guys. So naata karon diri sa maong clinic sa Jam Aircon Shop Services sa Camellia Homes, Tagbilaran City guys. So mao kini mana karon naa diha ang doktor nga nag-opera guys. Wala siya yung ayo kulikot unsa gyud makita niya diha nga diferensya nining maong sakyanan nganong mamatay magkalit ang iyang aircon. So naa karon sa hinay-hinay nagkabungkag hapitan niya makuha ang tungol ug ang atay. So kana siya hapitan nato ipakita sa inyo, gamay na lang yun kulang. So mao na yan ang gibundot-bundlot ang tungol ug ang atay ug ang baga. So mana siya guys, tan-awan ninyo guys. Ang doktor grabe gyud kaayo ka expert siya. Nahulbot na, hapit na gyud. Gamay na lang yun mura og sabi transplant na ba kani unsa ba ni ug unsa gyud ilang buhaton ani. So mana siya guys, nang atong keso nakuha oy nabira ko sa napay isa ka tinae nga naghawid puwasa sana kay bisan niya maputol mana napuwas na. So mana siya guys, kining maong atay na alsa na gyud to anagi gawas na gyud ang batikulon atay og baga. So makita na gina karon guys kung unsa gyud diferensya gyud anang maong
maong sakit aning maong sakyanan. Unsa ginaa aning maong iyang gitanggal nga laman loob nining maong sakyanan guys. So hulat-hulaton lang nato kay nangita pa siya og unsay iyang magamit diha sa pag-opera guys o paglantaw. Ang unsa gyud diferensya sa kinaalogman ana iyang baga og atay. Una bay na kaputan og di maayo nga mga elemento niyaning maong baga og atay sa sakyanan guys. So karon ginahinayan na niya og pangtanggal ang mga labit-labit diha sa iyang baga og atay og tungol. So mao na siya dai kay mao na siya guys ang ga-supply yun og hangin sa iyang pagginhawa o dito sa sulod. So mao na siya nga ginahinayan na gid niya og tanggal. Mao nang ato po siyang gikuhaan og hulagway kung unsa gyud problema ani aron atong makita og inyo pong makita. So mao po na siya ang eksperto po niya usa ka doktor guys. Mao gina siya head nila doktor sa sakyanan. So kana gid siya ang eksperto. So kani siya mao gina siya tig-opera. Mao gyud ang gipatrabaho ng isa siya kuan lang siya, back up lang siya kay kuan man siya may official head nila. So ang iyang gibuhat ana ang magamando na lang siya kung manay buhata. So kanang maong doktora, specialista gina siya gikan pa gini sa international nga mga doktor guys sa sakyanan. So mana diha karon atong lantawon kung unsa gyud diferensya ni maong gioperahan nga sakyanan guys. Ito makita gyud unsa gyud diferensya, unsa gyud ilang makuha dihan dapita nining atong kabayo nga atong gapagasakyan sa adlaw-adlaw guys. So mao na siya ang sitwasyon karon na lantugi nag-istorya ang maong doktor para ipasabot niya diri kanato sa managay na hinay siya og iya pong git imanduan ka ng iyang tao nga mao usa ka doktor pod nga ubos pa sa iya guys sa iyang posisyon. So muna iyang kuan mo abante. So tuara nakita na guys, tuara nakita na ninyo kung unsa gyud sakit nining maong yan ang iyang baga guys. So tingnan ninyo guys gikaputan na kayo og plima, grabe plima guys. Mo na yung sakit TB. Di ba? Tingnan niya. Grabe plima nagkapot na grabe na siya guys. Grabe nga sakit. Padulong kanser na siya guys. Kanser sa baga ang iyang sakit. Hapit na gyud gamay na lang gikulang gikaputan na pag og plima iyang baga mo na nga ato gipa susi kay lisod digyo kayo kung magdugay na siya mo samot man kana ang iyang diferensya sa iyang baga man nga karon ato na siyang gipa diagnose para makita nato og unsa gyud diferensya mo na siya nga nakita na gyud ang unsay maoy laman sa kinalawman gyud guys. Unsay diferensya mo nang ang iyang baga gikaputan na og plima. So yan lang guys at sana inyong suportahan. Ayan manghinaot ko nga inyo kining suportahan maong video para usab makakita ang uban og i-share, i-like, i-follow kining atong mga video nga gipang post diha guys. So diha nakita ninyo kung unsa gyud sakit ning atong sakyanan nga gimaniho adlaw-adlaw. So nakita ginato nga hinluan para sa kuan guys, para sa pag maayo ang iyang pagginhawa, magaan ang iyang pagginhawa, na dili na barado ang iyang pagginhawa guys. Namuhatag na siya og kabugnaw sa iyang pagginhawa guys.
diya sa sulod na maong mananap. So mao na siya guys. So manghinaot nga inyo kining suportahan guys, kay mao mangyud ka na ang atong kabayo sa adlaw-adlaw nga diha magigita nabuhi ana nga ato na siyang gidala diya sa doktor aron siya masusi o matambalan o maoperahan. So dili na lang nato ni tas-on ang atong video. So manghinaot ko nga inyo kining i-share, i-follow, i-subscribe ang maong video guys. So shout out na lang sa nanonood for entertainment ning atong gibuhat guys. So sana manghinaot ko nga suportahan nyo to guys ang maong videos. So diba nakita ninyo napakagrabing sakit ining maong hayop na to guys. Lagi operahan yun na to aron makita gyud unsay diferensya mo na nga nakita na nato ang sakit niya, sakit sa baga, napakaputan ang iyang baga sa plima. Una nga maglisod makalit lang siya og katuok, parang dili na siya magandar, namamatay siya. Tapos bumalik, mabuhay uli. Nagduda kita nga nagid siya diferensya sa internal organ niya guys. Mana siya nga nahitabo karon. So thank you so much at sana po huwag niyong kalimutan na iparating sa ibang mga tao para na rin sila sumaya sila sa pagpanood nitong maong video guys. So ayan, thank you so much mga idol. Sana suportaan nyo itong lahat. Shout out na lang diha sa atong doktor nga maoy na surgeon nga nag-opera ning maong sasakyan. So nakita naman ninyo grabing gamang-kamang yun niya. Diha pod ang nag-advise pod ang pinaka-official nila nga doktor, si Mr. Paz. Si Mr. Paz. So mao na siya guys. Grabe yun. Pangunayan yun ni Mr. Paz ang maong operasyon. So nakita na nga grabing hugaw nga nakuha ug ang plima nga ilang yung gibumbahan, gigamitan yung vacuum para maisalin ang hugaw sa dugo ning maong mananapa guys. So mana siya, manghinaot ko nga inyo kining i-share, i-follow, di niyo kalimutan guys aron ang uban pod makaanhi aning dapita ug ang ilang mga hayop o mananap nga ilang nga ginasakyan adlaw-adlaw dunay mga problema, ila pong mapaoperahan din dapita guys. So tingnan niyo guys, grabe, sobrang kapal ang iyang plima, mana nga ubhon, gahi kay ang ubo ning maong kuan guys, maong mananapa guys. Ni adlaw-adlaw na to nga ginasakyan kung asa ta padulong guys. So thank you so much sa lahat. Grabe. Nakita niyo guys ang iyang baga. Grabe nga kapit na kapit ang plima. Ano, tinuturo na to. Grabe kakapit kayo. Mo din nga siya habang nagdaganta guys, namamatay ang iyang ginhawa tungod niya ng maong plima sa iyang baga nga sobra ka baga kaayo. So yan lang at maraming salamat.